हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कल रोजी मेकओवर। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मल्लिका सिंह राधा इंस्पायर्ड मेकअप लुक। क्योंकि सामने ही जन्माष्टमी है तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं है इस लुक को शेयर करने के लिए। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये लुक अच्छा लग रहा होगा। सो गाइस, ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लैक्मे 925 मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। इसे अप्लाई करके अच्छे से फेस हाइड्रेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मिस्ट क्लियर ब्राउ पाउडर के हेल्प से ब्राउ फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मेबलिन फिट मी कंसीलर से ब्राउ के एजेस को डिफाइन कर लूँगी एंड आई लिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं सेम कंसीलर को अप्लाई करूँगी स्पॉट्स एरिया पे एंड हाईलाइट करने के लिए अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका लिप पैलेट। इसमें से मैं ये पिंक कलर अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ नेचुरल ब्लश लुक देने के लिए। देन मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ ब्रश के हेल्प से। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं क्रायोलॉन ट्रांसलूसेंट पाउडर के हेल्प से अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। देन मैं आईशैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ यूकैनबी स्पॉटलाइट। इसमें से मैं ये ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ क्रीज एरिया पे एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड सेम कलर को लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ये शिमरी पिंक कलर को अप्लाई कर रही हूँ पूरे आईलिड एरिया पे एंड उसे पहले वाले कलर के साथ भी ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पिंक कलर को लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा अप्लाई करूँगी एंड स्मच कर लूँगी। देन मैं वेगा काजल अप्लाई कर रही हूँ अपने अपर आई लैश पे एंड फ्लैट ब्रश के हेल्प से उसे अच्छे से स्मच कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा से अपने आईलैशेस को 3-4 कोट कर लूँगी क्योंकि मैं कोई भी फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं करूँगी। नेक्स्ट मैं क्रायोलॉन ब्लशर एंड कॉन्टोर पैलेट से ये लाइट ब्राउन कलर से फेस को लाइटली कॉन्टोर करूँगी एंड नोज़ को भी लिटिल बिट शार्प दिखाने के लिए।
नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी हाइलाइटर पैलेट से हाईलाइट कर लूँगी फेस के हाई पॉइंट्स को। देन सेम नायका लिप पैलेट से लाइट पिंक कलर को लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर से मेकअप को सेट कर लूँगी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप सभी को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो। टिल देन बाय गाइज।